ഓണസദ്യക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങളാണ്. इधर देखो भाई. കാപ്പി വേണം. എങ്ങനെ അങ്ങനെ കല്യാണത്തിന്റെ ഇടയിൽ കൈക്കിളിന്റെ ഇടയിൽ രസം വരും, മോരും വരും. കാപ്പി വേണം. കാപ്പി വേണം. യൂട്യൂബ് അടുത്തതാണ് പായസം അത് കപ്പൽ കുടിക്കാൻ കാപ്പി വേണോ? കാപ്പി വേണോ?
ഹാപ്പി ഓണം. ഹാപ്പി ഓണം. ബസ്സിൻ്റെ മുതലാളിയാണ് നിൽക്കുന്നത്. ആള് തരികടയാണ്. വീഡിയോയിൽ കൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് തരികടയാണ്. ആര് ഇപ്പൊ രണ്ട് പന്തിയില്ലേ? അണ്ണാ ഒരു വീഡിയോ എടുത്ത് വീഡിയോ അയച്ചു കൊടുക്കുക. దాంట్లో ఈరోజు మా దాంట్లో ఓనం పార్టీ చేస్తున్నారు. మా వాళ్ళందరూ కేరళ వాళ్ళందరూ కంపెనీల మేనేజ్మెంట్కి వీళ్ళందరూ కలిసి మన కేరళ మోడల్ టీచర్ వాళ్ళు ఈరోజు వచ్చి మనకి భోజనం పెట్టినారు కదా, సేమ్ అట్లా ఈరోజు ఇక్కడ చేస్తున్నారు. వాళ్ళకంతా బ్రీడింగ్ చెప్పాను, ఇంకా పాయసం గిట్ల అంతా చేశారు, అంత బాగా జరిగింది. ఓకే థ్యాంక్ యూ. इधर का इधर करें. ठीक है जी, अलहमदुल्ला. हाँ जी, हाँ यहाँ पे आइए जी, अलहमदुल्ला. मैं थोड़ा अभी खाना खाने के बाद मैं डाल देता हूँ.